আলো কিস রে এই মুই সফা করবাটা ভাবলু কেমতি পুরা কাচি দেলু এটা নারী না মায়াবিনী রে হ্যাঁ কেমতি মারলু মার ভাই কে রাখা পিটলা জিম যাଉଛୁ କି ରେ ଜିମ୍ ଯାଉଛୁ ନାଇଁ ନାଇଁ ଅଛି ଟିକେ ଅଛି ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ୍ ବି ଅଛି ଟିକେ କେମିତି ମାରଲୁ ମୋତେ ସତେଇକି ମାରଲୁ ମୋତେ ଲୁଏଇକି ମାରଲୁ ମୋତେ ବସେଇକି ମାରଲୁ ମୋତେ ପଜ ଦେଇକି ମାରଲୁ ମୋତେ ଛେତେଇକି ମାରଲୁ ଆଲୋ ମାଉସୀ ମାନେ ଆରେ ତମେ ବି ଆସ ଭାଉଜ ମାନେ ତମେ ବି ଆସ ତମେ ବି ମାର ମୋତେ ବସେଇକି ମାର ମୋତେ ଲୁଏଇକି ମାର ତମେ ମୋତେ ଛେତେଇକି ମାର ପୁରା ପଜ ଦେଇକି ମାର କାହିଁକି ବୋଇଲେ ମୁଁ ତମର ବାଜା ନା ଛାଡ଼ି ଦେ ଆମେ ଶାଳି ହରାମ ଜାତି କଣ କହିଲୁ ତତେ ଆମେ ଏତେ ସହଜରେ ଛାଡ଼ିଦେବୁ ନାଇଁ ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୋ ବାପା ଆମକୁ 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନ ଦେଇଛି ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତତେ ଆମେ ଛାଡ଼ିବୁନି ମତେ ଛାଡ଼ି ଦିଅ ମତେ ବାଳ ଦିଅ ଆଲୋ ଏଇ ତତେ କ'ଣ କହିଲୁ ଲୋ ଏଇ ଆଲୋ ତୁ ହଉଛୁ ଆମ ସୁନା ଅଣ୍ଡା ଦିଆ କୁକୁଡ଼ା ମାନେ ATM ଅର୍ପିତା କହୁଛୁ କ'ଣ ନା ମତେ ଛାଡ଼ି ଦିଅ ଆଲୋ ବିନା ମେଘରେ କେବେ ବର୍ଷା ହବ ଆରେ ଆଗ ଟଙ୍କା ଆସୁ ତାପରେ ତୋ ରାସ୍ତାରେ ତୁ ଆମ ରାସ୍ତାରେ ଆମେ ଆମେ ମାନେ ତମେ ମାନେ ମତେ ପଇସା ପାଇ ବୋଲି କିଡନାପ କରିଛ ଆରେ କ'ଣ ତମେ ଏତେ ତଳକୁ ଖସି ଯାଇଛ ଆରେ ମତେ ଛାଡ଼ି ଦିଅ ଆରେ ମୁଁ ଘରକୁ ଯିବି ନା এই শালিটা চুপ হয়ে রহিবনি বে ভারি বড় বড় হচ্ছে তা বাপাকে পুଣି ଥରେ ফোন লগা টঙ্কা নেই আসুছি না নাই ঠিক ଅଛି ରାଥନ ନା ହେଲେ ମୋର ଫୋନ୍ ତ ଚାର୍ଜ କରିବା ବେଲେ ବ୍ୟାଟେରୀଟା ଫୁଲିଗଲା ତମ ଫୋନ୍ ବେଗ ମୋବାଇଲ ଇଏ ରାଥନ ନା এঠিরে তো পান কার্ড মাগুছি হবে পান কার্ড নু এবে পাসওয়ার্ড মাগুছি পাসওয়ার্ড 5550 5550 এইটা তো সেইটা হ্যালো আবে ছড়া ধর্মেন্দ্র তোতে ঝিও দরকার না টঙ্কা দরকার বে ছড়া মু তোতে কেতে তোর ভাল লাগুছি তু ছড়া ওয়েটিং 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 কার সহিত ওইটিং রছু রে କ'ଣ କହିଲୁ ନିଶା ମାରଣା ତ ମୁହଁକୁ ଟିକେ ଲାଜ ସରମ ଅଛି କି ରେ ନିଶା ମାର ଶୁଣି ତ କଥା ହଉଛୁ ବା 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 ତୋ ଜୀବନ ରେ ତୋ ଜୀବନ କ'ଣ କ'ଣ କହିଲୁ ଶୀଘ୍ର ଟଙ୍କା ନେଇକି ଆସିବୁ ତ ଆସେ ଦେଖ ନହେଲେ ତୋ ଝିଅକୁ ପାଇପାରିବୁନୁ ଶୀଘ୍ର ଟଙ୍କା ନେଇକି ଆସିବେ ବେଶୀ ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା ଖନି ଦେଖ କ'ଣ କହିଲୁ ତୋ ଝିଅକୁ କଥା ହବୁ ରବେ ହଉ ନେ ବାପା ମତେ ବହୁତ ଡର ଲାଗୁଛି ବାପା ତମେ ଶୀଘ୍ର ଟଙ୍କା ନେଇକି ଆସ ବାପା ଜମା ଭଲ ଲୋକ ନୁହନ୍ତି ବାପା ଏମାନେ ମତେ ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବେ ତମେ ଶୀଘ୍ର ଟଙ୍କା ନେଇକି ଆସ ବାପା 20 ଲୋକ କମ ମାର୍କେଟ ଭିତରେ ତମେ ଶୀଘ୍ର ଟଙ୍କା ନେଇକି ଆସ ବାପା ଆରେ ମତେ ଛାଡ଼ି ଦିଅ ତତେ ବାଡ଼ ଦିଅ ରବେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ଆବେ ଶୁଣା ଶୁଣିଲୁ ତ ତୋ ଝିଅ କ'ଣ କହିଲା ଶୀଘ୍ର ଟଙ୍କା ନେଇକି ଆସି ଦେଖ ନହେଲେ ତୋ ଝିଅକୁ ଶୁଣା ପିସ୍ ପିସ୍ କରି ତୋର ଘରେ ପାର୍ସଲ କରିଦେବୁ ହଉ ହେଲେ ଦେଖ ଗୋଟିଏ କାମ ପୋଲିସକୁ ଧରିକି ଆସିବୁନି ଠିକ୍ ହେଲା ହଉ ରହୁଛି ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍ আবে বেগ কোন কইলা বে টঙ্কা নেই আসুছি না নাই আসলো না সে টঙ্কা নেইকি আসুছি হবে বেগ না তাহলে চল এই শালি হারাম জাতিକୁ হাত গোড় বাঁধি ঘর ভিতরে খোমাড় বন্ধ করি কোগড় বাঁধ বুঝিবা এস করে আসবা চল ওকে না
अरे वाव ए देवगढ़ सहरटा ना अरे देखा बहुत सुंदर ए सहर मु किछि दिन रही अरे कौन से एक काम धंदा देखी किछि टंका पैसा रोजगार है पर शीघ्र मो घर को चली जी अरे जाऊँगी मत जमीती हेले भी अरे कम टे जगाड़ करने पड़ो अरे हाँ भाई मत बंचा भाई किए अच्छा भाई अरे बंचा भाई अरे हे बौड़ी अरे क्या किए अच्छा बंचा भाई भाई बौड़ी बंचा बंचा अरे मत बंचा भाई तमें किए तुमको एमती हाथ गड़बती अरे घर भितर कबाट मध्य कहीं रखी ଭାଇ ମୁଁ ଅଛି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନର ଝିଅ ଆରେ ମୋ ନାଁ ହେଲା ଅର୍ପିତା मैंने तुम्हें से धर्मेंद्र प्रधान झील अर्पिता ए हे बौड़ी अरे तुमको कहीं एमती हाथ गड़बती এই ঘর ভিতরে কবাট বন্ধ করে রাখিছন্তি ଭାଇ ସେ ଟାଇଗର ଆଉ ବେଗଚଟରେ ଆରେ ମୋତେ ଟଙ୍କା ଲୋଭରେ କିଡନାପ୍ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ମୋ ବାପାକୁ ଟଙ୍କା ଡିମାଣ୍ଡ କରିଛନ୍ତି ଟଙ୍କା ନଦେଲେ ଆରେ ମୋତେ ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବାକୁ ଧମକ ଦେଉଛନ୍ତି ଭାଇ ଆରେ ତମେ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କର ନା ସେମାନେ ମୋତେ ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବେ हे बौड़ी अरे मु जेतबेले आसी अरे मु तुमको निश्चय साहाय्य कर बौड़ी ए बौड़ी से माने आसीबा पूर्वरु आमे हे जगह चली शीघ्र चली जावा नहले से माने पुणी तुमको देखि देले ना ताहले पुणी तो तुमको अटैक करिवे हौ ठीक अछि ताहे चला अबे साला हराम दादा तू किए बे এই শালি অর্পিতাকু আমো কবজানু এই জীবক চেষ্টা করুছো এই শালি বর্তমান নাম কবজারে যেতেবেଳ পর্যন্ত তা বাপা লক্ষ টଙ୍କା দেইনি সেতেবেଳ পর্যন্ত তাকু আমি ছাড়িবনি ଆଉ ତୁ ଯଦି ଆମ କବଜାରୁ ତାକୁ ନେଇଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ତାହେଲେ ତା ସହିତ ତୁ ବି ମରିବୁ ଭାଇ अबे बुला कुकुर तू सोलारा किए बे हैं तू किए तू टंका आनी चुके तू सोला आम बिना अनुमति रे आम सुना अंडा दिया कुकुराटा को नहीं जावाक चेष्टा करू तू टंका आनी चुके रे अबे हे हराम जात माने रबे अबे हे हराम जात अरे। अबे तुमको टे लाज लगनी बे कौन पाए रे गोटिए नीरज को किडनैप करी हाँ। अबे टंका डिमांड करछ टंका आउ कोन अरे धावा टंका पर भाई की? कोन तमे माने पागल हो जाइछ भाई आमे पागल रे হবে সালা হরাম জাদা রাথোর হাইবিল টাইগর রাথোর টঙ্কা যৌটি এই রাথোর সেইটি টঙ্কা পাইবু কিছু বি করি পারে अबे हे हराम जादा अबे तोरो जाइता ता करबे मु हे जा चली कुआरे जी अरे मु दियो जाए तबे हे बौड़ी रो कौन शिकायत कर पारे बनी भाई হবে ওই তো তাহলে তুই এই জায়গা ছাড়িস বলে তাহলে তুমি তো সইতো মরবো
আলো কিস রে এই মুই সফা করবাটা ভাবলু কেমতি পুরা কাচি দেলু এটা নারী না মায়াবিনী রে হ্যাঁ কেমতি মারলু মারা ভাই কেরা পিটলা জিম যাଉଛୁ କି ରେ ଜିମ୍ ଯାଉଛୁ ନାଇଁ ନାଇଁ ଅଛି ଟିକେ ଅଛି ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ୍ ବି ଅଛି ଟିକେ କେମିତି ମାରଲୁ ମତେ ସତେଇକି ମାରଲୁ ମତେ ଲୁହେଇକି ମାରଲୁ ମତେ ବସେଇକି ମାରଲୁ ମତେ ପଜ ଦେଇକି ମାରଲୁ ମତେ ଛେତେଇକି ମାରଲୁ ଆଁ ହ୍ୟାଲୋ ମାଉସୀ ମାନେ ଆରେ ତମେ ବି ଆସ ଭାଉଜ ମାନେ ତମେ ବି ଆସ ତମେ ବି ମାର ମତେ ବସେଇକି ମାର ମତେ ଲୁହେଇକି ମାର ତମେ ମତେ ଛେତେଇକି ମାର ପୁରା ପଜ ଦେଇକି ମାର କାହିଁକି ବୋଇଲେ ମୁଁ ତମର ବାଜା ନା ଆଲୋ ତୁ ମତେ ମାରିଛୁ ରେ ଏତିକି ଲୋକ ସାମ୍ନାରେ ମତେ ଇଜ୍ଜତ କରି ନେଇଥିଲୁ ତତେ ଛାଡ଼ିବିନି ତତେ ଆଜି ମୁଁ ଏତିକି ଲୋକ ସାମ୍ନାରେ ତତେ ଆଜି ମୁଁ ବଳତ୍କାର କରିବି ତତେ ଛାଡ଼ିବିନି ତତେ ଆଜି ମୁଁ ଛାଡ଼ିବିନି ତତେ ମତେ ଚିହ୍ନିନୁ ତୁ ये तमें आसगला आज्ञा ये तमें जाइल मुझे जगिली भलरे अच्छी किसी करनी आसगल तमें आसची मु अबे छोड़ा तू किए बे अब मुँह किए हाँ अब जाने वक्त चाहू मुँह किए अबे मुँह तो बापा भाई बापा 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 तमें फेरी आसिल बापा हेले केत नंबर बापा पिताश्री एते दिन जाए भकिला पुआ को छाड़ी दी तमें कोठी चली जाइथिल तमें एते दिन आसिल मते टिके आशीर्वाद दियो पिताश्री बापू बापू अबे ये अबे जाऊ चुना देखिबो भाई ये बे कहलो मुई तमर बापा मार दलो तुम विपद दिक ना अबे छोड़ा तू के रे तोर ना किस ना रे अबे तू मो परिचय जाने छ हां रे अबे मो के तू जाने चाहू छु हां रे मो ना आउची अमन बे आउ चंदनपुर गाँव तू ए शहर को कौन पे आसचु रे अबे तब पर झील मान को किडनैप करी टंका डिमांड करबो कसिनी भाई मु ए शहर को काम करी मु मो पेट बसिबो कसी अबे तब को टिके लाज लागनी भाई गोटिए नीरे जो को किडनैप करी टंका डिमांड करछ टंका अबे टंका भाई तमे इतने पागल हो जाइछ हां बे आउरी पागल ही जीवु तोते कोनटा गला छोड़ाइती तू ताले छोड़ाई काम ए शहर रे पेट पसिबा को आसीछु अबे हां भाई छोड़ा भिकारी तोते रो दिने देखिबी मते चिन्हिनु कौन बेंगो आई एम बेंगो छोटरा अबे तू मार कांटा करबो भाई कोनटा करबी अब देखिबो देखाबे अबे जाऊ चुना देखिबो भाई